عمران خان صاحب. جی شکریہ شکریہ. جی آئٹم نمبر 3 پہ آ جائیے. جی نسیمہ حفیظ پانیزئی ٹو موو آئٹم نمبر 3, calling attention for the Minister of Education and Professional Training. جی جی calling attention پڑھیے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ جناب اسپیکر. وزیر برائے وفاقی تعلیم و پیشہ ورانہ تربیت کی توجہ عوام میں گہری تشویش کا باعث بننے والی پوری عوامی اہمیت کے معاملہ کی جانب مبذول کراؤں گی جو بلوچستان سے تعلق رکھنے والے اہل طالب علموں کو غیر ملکی وظائف کی عدم فراہمی سے متعلق ہے. جی محمد بلیغ الرحمان صاحب, منسٹر آف فیڈرل ایجوکیشن, ٹو میک اے بریف اسٹیٹمنٹ. بلیغ الرحمان صاحب ٹو میک اے بریف اسٹیٹمنٹ. جی بلیغ الرحمان صاحب ٹو میک اے بریف. جی کائنڈلی پے اٹینشن. بلیغ الرحمان صاحب جواب دے رہے ہیں. جی بلیغ صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب اسپیکر, یہ بلوچستان کے حوالے سے اور اسکالرشپس کے حوالے سے یہ کالنگ اٹینشن نوٹس تھا. میں اس ایوان کو بتانا چاہوں گا کہ یہاں پہ کچھ دیر ضرور ہوئی کیونکہ ایک کمیٹی بنی ہوئی ہے اور وہ اس کمیٹی کو ہیڈ کر رہے ہیں ایگزیکٹو ڈائریکٹر HEC, اور اس میں وائس چانسلر بلوچستان یونیورسٹی آف انفارمیشن ٹیکنالوجی اینڈ مینجمنٹ سائنسز کوئٹہ بھی اس کے ممبر ہیں. سیکریٹری ایجوکیشن گورنمنٹ آف بلوچستان بھی اس کے ممبر ہیں اور پلاننگ کمیشن کے ممبر بھی اس کے ممبر ہیں. اور اس کمیٹی نے کچھ کرائٹیریا چینج کیا تھا جس کی وجہ سے واقعی اس میں کچھ ڈیلے ہوا ہے, لیکن اب وہ فارمولہ اپریل 30 کو اڈاپٹ کیا جا چکا ہے. اور میں معزز ممبران کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ مئی 2016 کے آخر تک انشاءاللہ یہ کمیٹی اپنا فیصلہ کر کے اور تمام کینڈیڈیٹس کو ڈکلیئر کر دیا جائے گا. بہت شکریہ. جی نسیمہ صاحبہ ایک سوال کیجئے. شکریہ جناب اسپیکر. میرا سوال یہ ہے کہ HEC نے فارن اسکالرشپ کے جو ٹیسٹ آغاز حقوق بلوچستان کے تحت پچھلے سال اگست 2015 کو لیے تھے, 9 مہینے گزرنے کے باوجود بھی میرٹ لسٹ رکی ہوئی ہے. اس کا اعلان کب تک ہو سکے گا؟ ہمارے صوبے کے طلباء احساس محرومی میں مبتلا ہے اس وجہ سے. جی بلیغ الرحمان صاحب. جی بالکل, میں نے عرض کیا ہے کہ مئی 2016 میں ابھی جو موجودہ مہینہ ہے اسی کے آخر میں انشاءاللہ یہ فائنل لسٹ آ جائے گی اور اس کا ڈیسیژن ہو چکا ہے اور وہ ڈکلیئر کر دیا جائے گا انشاءاللہ. جی عبدالقہار خان ودان صاحب ایک سوال کیجئے. مہربانی جناب اسپیکر صاحب. جی کائنڈلی تشریف رکھیں ممبران ذرا تشریف رکھیں پلیز. شیخ آفتاب جناب صاحب. اسپیکر صاحب, میں اس کا آرڈر ان دا ہاؤس پلیز تشریف رکھیے. جو کہ اس وقت جی ایوان پلیز میں تشریف رکھیے پلیز. شیخ آفتاب صاحب ذرا پلیز کائنڈلی ممبران کو ریکویسٹ کیجئے کہ ذرا تشریف رکھیں, بعد میں بات کریں. جی جناب مجھے وزیر اعظم صاحب کی توجہ چاہیے. نہیں بلیغ صاحب سن رہے ہیں. نہیں وہ سن رہے ہیں, لیکن یہ جو ہے نا آپ سوال کیجئے. یہ جو کال اٹینشن نوٹس تھا یہ اصل وزیر اعظم اور صدر صاحب کی 5 سال کا منصوبہ بندی تھا کہ انہوں نے خصوصاً ان علاقوں کے پاٹھا اور بلوچستان کے لیے اسکالرشپ بچوں کی اسکالرشپ کے لیے جو میرٹ پہ اسکالرشپ پہ بچوں کو بیچتے تھے باہر ممالک میں, اور اس کی اس وقت ایکسٹینشن کی ضرورت ہے. اور یہاں پہ وزارت نے بھی سفارشات کی ہے اور تقریباً 28 اپریل کو
इनानुमसली सेनेट से भी एक करारदाद उस्मान खान काकड़ की उसमें भी ये एक सवाल करारदाद क्या पास आपका? हुआ है इसी हवाले से, और गवर्नमेंट ने 2 सवाल अरब क्या रुपए आपका? का जो है ना वो वादा भी किया है। तो इस पे मिनिस्टर साहब से हमारी गुजारिश ये है, वज़ीर आज़म साहब भी बैठा हुआ है, जो कि हमारे पाठा और बलूचिस्तान की गरीब बच्चों के लिए एक बहुत बड़ा जो है ना ये वो है जो ये ख़त्म हुआ है। तो जी। इसके ऊपर जो है ना ये जो इन्होंने बताया कि मई के आखिर में इसका ऐलान ऑर्डर किया इन द जाएगा। हाउस, प्लीज तशरीफ इसको रखें। थोड़ा सा इंश्योर करें, जी इंश्योर करें कि भाई ये 2 अरब रुपए जो इसका एस्टिमेट लगाया है जी, बलीगुर ये रहमान पाठा और बलूचिस्तान के जी, बलीगुर रहमान साहब। ऑनरेबल स्पीकर, मोअज़्ज़िज़ मेंबर सही फरमा रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ की हुकूमत बलूचिस्तान को बहुत तवज्जो देती है, बहुत अहमियत देती है, और बलूचिस्तान में चाहे जो भी प्रोग्राम हो उसमें वेटेज बलूचिस्तान की ज़्यादा होती है। चाहे वो फ़ी रीइंबर्समेंट प्रोग्राम हो जिसमें तमाम बलूचिस्तान के बच्चों के लिए मास्टर्स, एमफिल और पीएचडी का मुकम्मल खर्चा प्राइम मिनिस्टर ने ऑफिस ने अपने ज़िम्मे ले लिए, चाहे वो नेफ्टेक के तहत चलने वाले हुनरमंद पाकिस्तान या प्राइम मिनिस्टर यूथ इंटर्नशिप प्रोग्राम हो या स्किल्स प्रोग्राम हो, उसका भी मुकम्मल ख्याल और बलूचिस्तान की वेटेज ज़्यादा है। और इसी तरह जो ये फॉरेन स्कॉलरशिप प्रोग्राम है जो खसूसी तौर पर बलूचिस्तान के लिए शुरू किया गया है, मैं ऑनरेबल मेंबर को एश्योर कराता हूँ कि वो इंशाल्लाह मुकम्मल तौर पर इम्प्लीमेंट होगा। उसमें डिले ज़रूर हुआ है क्योंकि उसमें बेहतरी चाह रहे थे ताकि बलूचिस्तान के हर डिस्ट्रिक्ट की नुमाइंदगी बेहतर हो सके। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो फाइनल हो चुका है फार्मूला, और मई 2016 में उसका ये चीज़ फाइनल हो जाएगी इंशाल्लाह। शुक्रिया जी। ऑनरेबल मेंबरान